नमस्कार। आज आम पढ़ा पंचम श्रेणी साहित्य बहीर नुआखाई विषयटी। प्रथमे देखा या किए लिखिं या लिखिं श्री विपिन बिहारी बिसी। से 1949 मसीहा मार्च मास 8 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। निस्तूप आरोही तांको द्वारा रचित एक पुस्तक। से एहा सहित तांकर अनेक लेखा सप्तर्षि पत्रिका रे प्रकाशित होईछि। ए नुआखाई विषयटी पर्वपर्वाणी को नहीं वर्णना करा जाइछि। आम ओडिसा रे तो साधारणतः कथारे कहा जाइछि 12 मासरे 13 पर्व, किंतु 13 पर्व नुहे ताठारो बहुत अधिक पर्व मध्य आमे पालन करिथाउ। जेमिति कि दुर्गा पूजा, रथ यात्रा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, एमिति अनेक पर्वपर्वाणी। सेही भली पश्चिम ओडिशार एक विशेष पर्व हेउछि नुआखाई। सतरे आम पर्वपर्वाणी खाली 13 संख्या भितर सीमित नुहे। आम राज्य ओडिशा रे अनेक प्रकार पर्वपर्वाणी आमे पाली थाउ। एमिति कि आम घरे घरे मध्य विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी आमे आनंद उत्सव रे पालन करिथाउ। मानव जीवन जंजालमय और विषादग्रस्त थिबारु जीवन को टिके सरस सुंदर आउ क्लांति दूर करिबा पई आमे माने एक कर्म चंचल परिवार रे पर्वपर्वाणी रो मुख्य भूमिका रहिछि। पर्वपर्वाणी गुड़िक मध्य नुआखाई खूब प्रसिद्ध। नमस्कार। आज नुआखाई पर्व रे इष्ट देवी को वर्षर प्रथम अन्न समर्पण करी खाइबार पर्व हेउछि नुआखाई। लिखिचंती याकु लिखिचंती प्रथम अन्न समर्पण बिसी। अर्थ हेउछि आमे जो कृषि कार्य करिथाउ मार्च मास 8 तारिख रे कला परे आमर करिथिले फसल अमल आमे करिथाउ। साधारणतः आमर मुख्य फसल हेउछि धान। तांको द्वारा जो धान आमे अमल करू सेई धान से एहा चाउल आमे अनेक लेखा ताकू आमे आमर इष्ट देवी को पाखरे समर्पण करिथाउ। एहा भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पालन करा जाइथाय। पर्वपर्वाणी को पूर्व दिन आम घर मानकरे विभिन्न प्रकार साज ओडिसा रे तो साधारणतः कथारे को आयोजन करा जाइथाय। 12 मासरे 13 दिन आमे किंतु 13 विद्यादाता और विघ्न विनाशक श्री गणेशक पूजा मध्य आमे पालन करिथाय। खूब आनंद उल्लास रे मध्य पाली सारिथाउ। रथ यात्रा, नुआखाई रे पूजा, सरस्वती पूजा कृतज्ञता ज्ञापन करिबा स्वरूप पर्वपर्वाणी वर्षर प्रथम फसल रो नुआ धान केंडा एक नुआ चूड़ा को एक नुआ हांडी रे भोग करा जाई। घरर इष्ट देवी पर्वपर्वाणी महालक्ष्मी को 13 संख्या करा जाइथाय। आम राज्य ओडिसा को घरे प्राय अनेक प्रकार पर्वपर्वाणी पालन करा जाइथाय। एमिति कि नुआखाई बा नवान्न भक्षण उपलक्षे की धनी की दरिद्र समस्ते पालन करिथाउ। सजी कामरे लागि जीवन घरर माँ विषादग्रस्त थिबाने ठाकुर घर ठारू आरंभ करी समस्त घर द्वार दांड पिंडा को लिपा पोछा करंती। घरे व्यवहृत परिवार रे ढा डाला कुला लुगा पटा बिछଣା पर्वपर्वाणी गुड़िक मध्य डबा डाबी आदि को सफा करी सजाई रखो। एही नुआखाई पर्वले इष्ट देवी करी सहर जाए नर नारी माने दुकान बाजार रे खाइबार बिका किणा करिबारे लागि पड़ंती। सेते बेले दुकान बाजार प्रथम अन्न समर्पण रो मिठा पिठापणा पाई चाउल नड़िया घी गुड़ जोगाड़ करा जाय। कार्य कला परे आमर फसल आमे करिथाउ। दीप साधारणतः आमर मुख्य फसल हेउछि धान। नुआ लुगा किणा किणी आमे अमल करू गहळी चहळी खूब जमी नुआ चाउल आमे परिबा पत्र हाट रे आमर इष्ट देवी को पाखरे समर्पण करिथाउ। लोक माने भाद्र लोक मानक भितरे शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पालन करा जायथाय। भरी रहिथाय। तार पूर्व दिन आम घर मानकरे प्रस्तुति भितरे समस्त व्यस्त थिबा बेले सेही आयोजन करा जाय। दिन नुआखाई दिन आमे जाय विद्या दिन सूर्योदय पूर्व श्री गणेश नर नारी सज्जा त्याग करी नित्य कर्म उल्लास मध्य पाली सारी सफा लुगा पिंधी नुआखाई रे पूजा सामग्री सजाड़ी रखंती। कृतज्ञता ज्ञापन करिबा स्वरूप माने आम घर जे मुरबी करंती नुआ धान केंडा नुआ लुगा परिधान करी पूजा पाठ रे बसरा जाई। घरर इष्ट देवी नुआ लुगा पिंधंती। महालक्ष्मी को पितृ पुरुष को पिंड दान परे नुआ धान केंडा घरे प्राय ओ चूड़ा पिठापणा देव देवी को समर्पण करी पूजा करा जाय। भक्षण उपलक्षे दीप चंदन की दरिद्र बासना रे घर महकी सजा सजी कामरे लागि पड़ुहुली घंट घंटानादरे घर अगणा दुलुकी उठे। ठाकुर घर ठारू आरंभ करी घरर समस्त घर द्वार दान पिंडा को लिपा
ଲିପା ପୋଛା କରନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଲଗାଯାଇଥିବା ଭୋଗରେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା, ଘିଅ, ବିଛଣା, ଗୋରସ, ପତ୍ର, ଡବା, ଢାବି ଆଦିକୁ ସଫା କରି ସଜାଇ ମିଶାଇ ପ୍ରସାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଯାଏ ନରନାରୀମାନେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ବସି ବିକା କିଣା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ସେବନ ଭିଡ଼ ହୋଇ ଉଠେ। ତାପରେ ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କୁହାଯାଏ। ପୂଜା ପାଇଁ ବଡ଼ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ଓ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପିଠାପଣା, କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ମିଠା, ଗହଳି ଚହଳି ତଥା ଭଳି ଡାଲି, ତରକାରୀ, ପରିବା ପତ୍ର ହାଟରେ ରୂପେ ସେବନ କରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ବୋହୂମାନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ଘାଟ ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ନୂଆଖାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି। ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖିଆ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ନୂଆ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ପୂଜା ପାଠରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁ, ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲେ ଖେଳକୁଦ, ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସମର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଘୁମୁରା ନାଚ, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ନାଟ, ତାମସା, କର୍ପୂରର ବାସ୍ନାରେ ଘର ମହକି ଉଠୁଥାଏ। ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟାନାଦରେ ଘରର ଲୋକମାନେ ଦୁଲୁକି ଉଠେ। ନାଚ ଗୀତ ପୂଜା ଶେଷରେ ଘରର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତି। ବାଦ୍ୟ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଭୋଗରେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା, ଘିଅ, ମହୁ, ଗୋରସ, ସାମାଜିକ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗୁଡ଼ ଓ କଦଳୀ ମିଶାଇ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଏ। ପତ୍ରର ଚଉତିରେ ଉପଲକ୍ଷେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେବନ ଆଗରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜୁହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇଥାଏ। ତାପରେ ବଡ଼ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି। ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପିଠାପଣା, କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ମିଠା, ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ଡାଲି, ତରକାରୀ ମନରୁ ବାଦ ବିବାଦ, ମାନ ଅଭିମାନ, ରାଗ ରୁଷା ଅପସରି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ନୂଆଖାଇ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଘରର ଝିଅମାନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଏ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବରଷକେ ଦେଖା ହେମା ଏଇ କଥାଟି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଖରିଫ ଓ ରବି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ସଂସାରରୁ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲେ ଖେଳକୁଦ, ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସମସ୍ତେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଘୁମୁରା ନାଚ, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ନାଟ, ତାମସା ଓ ଖିଆପିଆରେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନାଚ ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଫଳରେ ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ କୃଷକ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଗରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଜାତି ଓ ଜାତି, ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ବାଦ ବିବାଦ, ମାନ ଅଭିମାନ, ରାଗ ରୁଷା ଅପସରି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସଦ୍ଭାବନାରେ ପୂରି ଉଠେ। ଆମର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏସବୁ କରିବା।